Nih mantap Bang Jon, hari Sabtu nih tanggal 6, mantap ya. Nih Bang Jon, sarang madu odengnya Bang Jon, mantap Bang Jon. Tuh besar Bang Jon, mantap lah Bang Jon. Si belepok teh di dia Bang Jon. Salam sehat madu odeng Bang Jon lah. Kita eksekusi dulu ya, barangkali ada maduan disegel besar madunya ya. Mantap Bang Jon, hari Sabtu nih, poin pertama nih pagi-pagi nih. Sendiri saya sekarang ngebolangnya Bang Jon, si Jon nggak ada di sini sekarang Bang Jon. Tuh mantap Bang Jon, tuh mantap lah. Kita pengambilan dulu madu odeng ya. Mantap Bang Jon, salam sehat madu odeng Bang Jon.